الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن إليك بكل شيء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي خلقنا من نفس واحدة وجعلنا زوجين. الحمد لله الذي خلقنا من آدم وآدم عليه السلام. نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه نؤمن به ولا نكفره أبدا وأعاد من يكفره. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له ولا ضد له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيد الكونين محمد بن عبد الله المكي الهاشمي القريشي وعلى آله الأكثر وأصحابه الأخيار ومن والله إلى يوم الآخر. استغفر ذكري قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أحييكم عباد الله أيها المستمعين الكرام بتحية الإسلام تحية الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدا استمر أمر التنقل رحمن من قف الصبر مالك ذكر لفيس من ذكر لفيس من فالله تعالى وكنا نعلم كبار على موسى. الله تعالى نسي الذي ما لكم سيقول عن إبليس الذي يقول لنا الزوج على موكرة. أمر الجميل الله تعالى يا ربي فتنة البلو من الدنيا كله من نصوص عن تكبير لنا على موكرة. من ينقم قولي قوما على موكرة إن مسمى على كل سمى أنا جمعنا على ما سمرا على ما مغيرابل أمر الرحمن مصطفى من سيقول أرضيان فبارك اليوم. إذا ما دونه منه أنقلوا تكنيانه كوني تقول ما كفاته وكفاته وكعلى موكرة. أمر الصديق أحمد البشير والنذير وكلاد ومبامل. أمر الصديق دفن لو سمنتك محمد بن عبد الله ما قيل الجيون بريء. نالي بنت أمد زكاة. إلا الله تعالى يقول الكلام تبع ذلك سبول ni ma sawma fade ni mi lo yimbe bi kana jibi tum isi kala ne jibi aw dilo bora mo billahi bilodi fa abadana asabu ida o be tiga biro ka do ka ko Allah ta'ala ya ku ke de kala nabu bolla kanye du ko ni kanya bi kirabo muhammadu sababu kafara rahmanu man sayre la karanu na ko ni ali de ko ko muhammadu ko ni tun te ka tun te fanda te duda ate kina da te moda ate te ko ida ko asira ka kea umen sababula ante nyina ko ana ke wali kili na bela de da kununo kande mani Allah ta'ala ba ni Allah ta'ala ina anna akama anira ka ka ke mu wayi bade ba mu nau ko kundiri ma yaki raka na wara yi billahi ni o ke kai ide gira ka ke mu wali wala ni ke kai ide gira kanya no kera kere berarti hereta aila de alike khairan kawsadi kana moya ke ala mokera o nazira ka ke ale kama ayra hakili kalga twala ma bela de nana kewni ana faral jakullo kane ma ni ala fayi wa akoni rado no ma tiya ini wallahu ta'ala ya ti kan farido ka ji ka tiya boyadi kuibe ko ke ti ka swali ale la kila muhammadu sallallahu alaihi wasallam doko kunni nga ko suratul ahzab aya lolu nana ako inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ako ali ala bere kalu be salatu ke traba mo mon kan koy badi ni ma le ibiri reka billahi ni ma ke ibiri re ko ne mal wa o tana ke ni fola la ne mal oro mun kalila ni do ka ke o ke yi tara ni male ko ita tara ke ro anga de ga ke no ke no kera annema sarayuma o kana tayyere ke mo fen suraro ako adanto ye ko ale na la mele kay so likera ba ako jonjo ni lani ale alala ya ayyuhal ladina amanu ako menu lani ale alala ako yere ida ako ay solina kele dim banika ako no kera wallahi musrani kay sarayuma ni kana ala sawla ko sarayuma ta mar jawla ni Allah kara ala ko kera amra salli bil biluka abu ni musulman ayra ko men ko alqur'ana kele de mono ko ni abu in ajru ya illa al mawaddata fil qurba abu naya fa khamsara
ne sarate ay bolo we ala bolo mais na ya ke ka ko ke ni men ni sodia ako mbona yi mbo so no yi ya ay wala kama tuma nambe salatu ke ambe solli wulu ganga ka fama wanga ire ba banga bi sallallahu alaihi wasallam ako ka salatu ke ale wala ma salaro ako salatu to kuma ko tere de woro ka famu ma ta ma ka to woni ka to kun man no wala nya shiyama awa andini si ko ala mo kera o te bin ko fe baden amra de meji Allah ta'ala ko salatu ne ma na kisi o se aluma kira ba mo na abona baraka ala ko kera la sabata di ba malu ka asra o jama'u ala mo kera ala kana shaytana ni suramo salli ala rasulul karim o te bin ko fe baden qala Allah ta'ala في القرآن الكريم بعد الاستعاذة والبسملة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم صدق الله العظيم أما الإسلام بأن أفريقيا أروبا قد دفنا فلافو ولنيالك نقول تبور لمن وفي بالله ويمني نو يفرو تنكون جمع الله تعالى كان نورا جمعني كيما فرو كنو كيما مكبا كيما يفرو كنو anya pe ka tafanya fula ko li kan ka ko kun man no yani ka ko nda ma kana kana ya ko na ala mokira amra jina Allah ta'ala fe bade billahi Allah ta'ala ka adiyana ko fe sanadi aka ko ke farda in adama dinka foi madiya adama din ya aroni kudu kilin adama din Allah ta'ala la farido timbe ka yin ko ka ajiya yin ka be mo tahuma o ta Allah ta'ala la farido aroni kudu kilin atama de Allah ta'ala la farida kilina bela de barala pression dole ko ya barala hamin dole ba nimma kala kana sennata ne buru alna to mola dilan to muro ba ni idana mo to bikele bulu sanga seme na o ma mlela wori don bi bulu wori don bulu ka tini ko ma ko shila ngo bulu sababu na te ka faga jelema billahi sambilonere do tarana ya mena na te ko kabla ka kunuma do yelela billahi saka kama do ya boshila sawa kati do tarana melika mutu jeyi fantalingu aba ko sika nyafu ai wa kabla la ka ko kama nga mbega ga do akolongo kuru sababu ni uro alna la tumba kuru la di anyela tuno organiser ya ko plana sariya la dalilo Allah ta'ala la sharia fe jiral buluga seli kada adama dai billahi ka fami ni barala ala la ni man selmin sarata nanjin iya tundo nale ka tele konko la fami kama ni barala ala ko la kala ta kununa ni masuni ndo ala ni sarata nanjo jarama kila ta kulo pele pele ta kila lu bangali to lola ka tenu wadal to bula kila ko ala la farido ko ko hiji kasura awori be sabro salola be sabro salolo ini de maya go jamuke ko kebale to kilo ko ni jingwa na Allah la farido ko kana ya ke la salamo le kama ni ma ke ni saraji ni je kana ko ka wori timma mo ni ma ke ni ka ke ki ka tiya mo ya ni me furu ka ma o tan go si kono ye furu ke la ko mran je na mo do e kasura be la Allah la sharia ma ko ni abena Allah ta'ala jana tama wa kola da Allah ta'ala ka ben yini fe to ka furu ke fardo ni ay ta mo be ni ba furu ya sunnatul muakkada le ala to mo dino ti harama ti ma to furuma me ta so rai ba ni furuma itira ki ran da ka bokka no iki ba furu ke kuma me isra ta kabu malla ima so jena yama iki be ko no billahi albiyan tampa kilen bono me i Allah ta'ala abato ko nyona ka laila ila la tanga ka kabo jena yama ni tani fa Allah ta'ala bilo jahannama ma ki ma furu ke e man no mariama de ko mewa ko juma flaga ka kutuba ke men na ko ka sayyidina Isa al-Masih al-Qudus ruhul qudus alayhi salatu wa salam amam sufuru ema yahya la ta ko karawa ka ma sufuru in kadi ala ya janye ne me yani kiraya ko imam so ta ko da jonga do arjina wuli ko na dirabuna ay kai shi be talau taala ba ko ma ka wa jene ya mo kutu mala wula jago ka ku da fardari
ay lamaya farda bele ata furu koni sunnatul muakkada le to muma ila sunna swale Allah ta men kali ala akedo kole yani me dia buya ta koy ke ka wal mamsuka furu be dia buya mo min ka won men ta fe ka furu ka do se kan to lay lamaya ba ko furu ka wala tabila no ta furu ka baliya di kila kuna buya ta ka famu da muharramu kira uno fe bada Allah ta'ala bal qur'ana ako mumkin ako ale Allah ta'ala barakelu kunya ako barakelu kurata muso tawte ako barakelu walaru kunya muso di kuru kono abra kel daraja kunya muso daraja di kuru kono ako munkama ako abara ako samula responsabilité kele kuru kele worota kamburu felta ay bara kuru felta ya ba ke to dum kele wo tala ko muso ni abara mo ida bara mo ikata ka jama akana muso da abara muso ka qabla ka kale no bla ka déplacer kana ale tay kama yele ma ale bara nala awana bulu tenu kana bedi ale ma ka to ale la mara ko no yani furu silo da dana furu sabulo wal masaya tinda mala ako kula te be jere bulu akundo kama mun kama ale ka cɛ ya muso di furu kɔnɔ a ko cɛ de bɔra ka balo ɲini cɛ de dɔ la koli la cɛ de ordre di la du kɔnɔ ni ne kɛtɔ mɔgɔ ma lu du kɔnɔ kɔni mɔgɔ ma lu du kɔnɔ cɛ de ordre di la ni cɛ ko min kɛtɔ o de kɛtɔ n'a ko min tɛ kɛ dagɛ sigi o la mɔgɔ ma yɔrɔ la lu bɛ tɔ ma to samara kan dɔrɔn ma parce que n'i ka lu ye dɔrɔn ko muso la voix de femme la sɛgun ne ye mɔgɔ tɛ bilen idege babo muso ko ya fonde ni to ko te duma bidari ala ko te pura ko ko mana mena kabla ba si traka mayele ma seti kabla si mayele ma ka te konta kabla kala man ka bonda mayele ma ka te puare bonda lonna bonda mayele ma ka te kumpi bonda bidahi kana bonda ma te konta bonda mais tumana mena jenu ko mena tinye wole tala ni jenu ngora musoko aye ale nese nenyafe ni papa ma ko ni koe ni moin ka be kuni ni nima ada prepare ka fala lubla sampla santaba ko ba puri ko ka diet mana mena ka furu lo ka de musuntri ada to ala kama ta be bangi baya pura kama de ko kera kila ma bunda kera puare bunda kapana bunda yele ma ka ke santa bunda di kallon na bunda yele ma ka ke kumpi bunda di sabula ko kera kala nyalo men ka borawla fani bora so ma silba o kama ala kala ya de yele ka famu dan de taw ma ka to ba ko ala mo kera ono ke badi Allah ta'ala ko Allah ta'ala ka kefsa ya musodi furu ko ka kundo ke muli apa ale Allah ta'ala ka ke hakili bunya muso tadi ni ko du be na fami ko ke le ba famu ka nyai jonala ko du be damene jini ko du be damene ayi nyala jini et puis ko du be damene yi nyala kali mo hakili mal ya ro kidila jona ka finalité ka la banye ka lo ko na continuera ka ni na ba to kana la ba wa manama ka ko jona kai da tilina an ra wani bele don te ni na be fi de kabulo akwai Allah ta'ala ka ce abli bunya muso tadi ko kama ka ce sai muso din ko apa ko ino bina muni apa ka ce le kolo kala ya ka ce ke tanga ma di ko bole be ko ce le ro ni kala be so ka ce le be muruta ka muso ni dini kuma bo kala ya ni ka ale ni be toro me ko muso dini ka bulu ako ko ni be kama ale Allah ta'ala ya ce sai muso din akwa da to ni ko akwa ko do kala muni ako wadi ma an faqu min amwalihim ke jaman duniya ne akwai ka jefta ya muso di min kama kada jebe man ka aw jebe no ta muso di ai hakili to ko in nunko Allah ta'ala be kuma ko le ka farati la ni ko la sanga akan da balla ko fala idan ko ni mo la sanga akan da balla ko fala al nas tajila majila jero billahi ka beto ala ya ta gele da toriye ka jambol la tira min zanu tido ko ka sumani ke tiala ako afundo muli ako jela defense ako ye webi mo en ko ko ke defense e be tani defense min amwalihim de ma la ka bo suna kullu ke so mo na ji abe ga juna mo ke da ba suni para bina jeme ya loro tala ga ta ma shi ko masia na ke ka ju abe ka sanano ke da na suni satalu kai da mana so duna
ken ko de ko muso ye na to ko la lu ko ka soro muso me soro yu ko ten na son ko di muso wila ko akele ke ka asara ti ko ka wati ka sege ka nyani ka ko ko la fara asaya tara wa wala ta afalala no ila doro me se doro ila morobora kalanya makalalo ila sababora kalanya makalalo na son ko te so marika daka wala ba ko idan me da ma da ki halala da ko sai kono ni sellala da ki lande be bai ni halala lo ni sunala bi da sum ne bai ni halala yaka donc so kan na so woni ka sum ni ka ci iki paw ci ni sa ci ni sundo ko de lon lay ni ka ni me ni musalaha bi pili jabra ma kono illa ba bi na ci la sumate musali kan na so woni soro kam ja wollewa wiya ko wollewa jampa wollewa namrata wollewa adoni itile manaro bale iba doni ka subula adoni iti manaro iba doni ka nabula ni suranyalo iya lo nani ko muso tele sara la jirukuni muso tele sara la nyeko woni muso tele sara la nyete woni wa wantala men na ila da magana kana kila nyedo takaku alite bora sokele da itafa ali ta ke to ko ka nyala dro ka nyeka ko amme soro la jiruku woni ada ngeli idi bota ikumuso ka granu da kalama wal ma tisi da kalama pate wo yiku ne ni wo nyonga isate ko asale na ka men di ma ra te wani ye wole mina le halala wole di wana ma fendi ma hakata ka ila nyawuli la da mason ita wole dem so le so ko de man fero ki banan na ton ko wala ka de maya balu ko wole awa ko so le so le ko aka so le ko me itate adi ko ko de tin ko men na li ko mo do so ko wa o ga ta da de muri mo ko 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 na ta do na ra ga do ta so le ko de nya tu la ka ti te budron ti re jamba ke de pa ti ko bali ma ka am so après ka yum so ko ta lay après ka so ko ta lay so da wala أقول قول هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه وما ربك بظلام للعبيد ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله سيد القولين إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الأطهر من والله إلى يوم وبعد أما الإسلام نعطي أصحاب سكرة في الليل مسجد كلامه فلانا يجينا سبنا يجينا ناني نان كلا أبدأولي تبصي مبني بكم سأولي ما أنو كراموي لا كلامه أني كرنيالون كلام سورينا كالوجو أني ولي لا كلامه كنا كرنيالو أقوى ورا بيلا ويلا سنا لما كلا يا كلامه كله كرنيالو يا كلامه أنا كرامو يا كلام عن ذاك ولا كمارو أبقى كوسا مسودا فلاج بالله فرافين كلا على لود سنا كلام كويا على مسولا كمسوي فرا كويا على مسولا كأجنو فرا كويا على مسولا فرافين كلا وكلا نابورا مسوكراكو أني مسوكرا كرواتي منا أني كلا مسنا كمانا منا أبى دفاعيبو أبى على فليسا أبى على تيا أبى سوالا na bora soke sura tena abedu atene na kafelala agayela ta de sura ke muso waja kunaro wa muso bala su sura la me na bora plana ko na bora teno ko iner desert na bora plana ko muso la fani me tere sana wonde pati do kubi na bora plana ko do be bonna songola na bora plana ko demi la sabra tesa ordinati tesa ni prunyalo makuma ni kamo makuma ni semate almani be billahi ngati ipo mso jangoro to lani ma jeno rabi ba ordinati sana depuis wati wala mso fula kanga mukabili hakili lienda kombi asifanyo le fanyo kuma hakili me kuma la wala la me bala wo ile be ba hakili ka bitaliya depuis wati wala muso bora akanga mun tafira akanga mun famu akanga class montrate dabi ko jon na to ale mun ene tu mena su soro kenna ne ka di dinu gon dam ne kan ka soro la ma no ko no ko nanga no soro siya kede wal ma soro ko siya kede asiya
e nela jangoro ordonnance ne dun jangoro la ken bi ci ne dafe ave mo susa ave mo nyirinka muyinda karta iro je jimina anto la tani ibora karta kaywa o bana na le jangoro la ken be bo kale do kono la ta ko muyida wana ko ken ma ko mangende na sa ko mara me abradia ala la no ya ke kanta ni wote ordonnance de ça den na samara ke la le za tesa le bra sama de jama ko ko ba ba bari ken ibi wato la ko mu dina ko men na to na le la hereta tellement que do hakili ka suru ay be ba ka ko mu ko nyana ko mara ko mu ko no na rasa ki ko be no e mo me na to ko te yoro la ko be diani mo mi na to ko te yoro la ko be la de palima depuis muso fɔlɔ ma don fɔlɔ muso fɔlɔ y'a sabara ale yɛrɛ bara muso in fara fɔlɔ muso fɔlɔ b'a wuli a ka kɛlɛ la yɔrɔ fo muso o fana b'a kɛrɛ daminɛ sisan lumana bara kɛ sande bata ye a bara kɛ kɛlɛkɛbele ye o fana kɛra ɲumanya fɛn fɛn kɛla o b'a bɛ kuble daminɛ n'o kɛli wulila a bɔ a ɲɛfɔ furuɲɛlaw bɛ yen n'o tɛ filanan ala ɲɛ walima teri min ɲɛna n'o tɛ filanan ala ɲɛ yɔrɔ k'a fɛ ko muso min tɛ sinamuso ko fɛ i terikɛ fila min kan muso bɛ se kɛla sinamuso ko fɛ o kan wa atara na tongo sa kamsoro lawo basi akawa da go basi da keni sai yana tongo baro ti awati ka baro sai ni noze ni keni bora fa te go kuna ali no o sababu mo do lo bedian afi tiri kay ko islam ala nye do juna de bandi dafa ne ni so kura ko makui ala ko anyo muso flaka ni kile tambo ka sabata ni flatambo ka nani sami sabatambo na ala ka trati dola da fere billahi la kira para kingam so kuba di kele kele dro de bar bilay mukama ka moy ka ko yetti yala bay ka yere jamba sabula allah ta'ala ko akwai mu do flaka ni kile taripo ka sabata ni flaka ipo ka nani sami sabata ipo apo me saratila kuma polo mo ni polo mara fa yugo te ko pour que farido ponte rai promo ke dinga suno mo akala sunna le men ke do pole yani jombo mo ke sa ran dina mo le ma ko poson ne ko ba ko dina amma ko takanna wasi be ko na ba so bele ka ko ta dala fanye ne fa Allah ta'ala ka trati jonam ko ko ta da ako li be sikeli na ni wonte ni be sikeli na ni wonte ni be sikeli na ni wonte ako fawahida سورة النساء بالله القرآن كله نحن الصادقون الله تعالى في فواحدة أقول لي سلنا تنقلما لي سلنا تنقلما إيه قالوا يتسلنا دفانسيرو يتسلنا سورو يتسلنا دجاجرو يتسلنا فرورو إيه ولي تقوم بأمرك نزولا فيمونو dola batili nani sugli dola batili nani ba beke dola batili flam ida beke dola batili saba sugli eli ala te ita jahannama ko do reke bot la ka tiye ita jahannama ita reke nam sirla an ko la ngore bi bilan fe el munafiq nafi sana sallallahu billahi sama'at wa tajafai kira ko alayhi salatu wassalam ako man khasana qalil minna ako mo yan lamo jafa kanga shariati ako sangoy o bora feu o se decontero mais iba para finke kam so kuruba e meu ko atele mi demba ya ni nyonta demba ya na le kan ka tono a kena ko tani awa kele yo kele le la apela am to nunga ga itono ko woni den ta kana tiri nyonga ita ko no ita ida suru ita ida difasino anyari yego furu ye serele ni ka fale ni balo da nyani mun kama mun ka here ke toro di mbolo ikan ko tani ko yoro masi mun kama mun sababu la depuis wati ola depuis musokura furu wati kebe musokura ni musokura la kele tani ni ki ko musokura la kam so tam to ko la defense tege sala here de tegama ay la ni here ni tege ale ma sababu yo kuda ko le ko kuda ko ti ala yi mais donc à pouvoir koya et c'est célébré donc à pouvoir koya et même qui va départir donc à pouvoir koya et même qui va rasuma donc à pouvoir koya et même qui va dinapola ma bara tiri ala le bali ko ere kam ka dem sukra ko ka ta fa te kam sukra ka aba ki di biso
ni qur'ana ya ka ta fayyana muso te sen fi ku ala ko le qur'ana aya kulu bela akon ka keme muso kai haka woni wona ka bana nya buna men kan anya wala di tinya de la ni kili ni tinya bora plama yaro ta boy ka ta mati la bale dina kai ki no ta nya buna men kan kemu haka me muso kan do le kan ka mu me Allah ta'ala la kuma me nan kira ma ba ko tinya le la ka wala wala wa ka fa mu kan la jonga kiti saboda ko le ni nan ako fa zakir inna fa hadith dhikra sayadhakkaru man yakhsha ako muhammad dina ko ako nyama ako ko wadi da wala kan na me masla le ala ni bolo tere kila depandi kenya kai kim so buda tanya kai amai ha akma yang sega kui akma ibu nyalo sene akma wala tiri sala du toro abra si no njugo itele luko no la depandi segi kaka kenya ma muso kora ni muso kura ele ka gani na bara mo ida kai kadi yeki yeki ay dela su bi kyan tile itele ay ni nyonse ni bora bi do tuma do wati de ma tile kafa muda mahala mo kira wono fe bari Allah ta'ala ko ako chebe ko sa muso chebe ko sa muso chebe ka ala responsibility ta ala lukono ala la ko atela na ko lukono ko ni yake do muso de ki wore ko ngaw beke na ko kala ko yali ni takene bara ni men ka fa bi da para fito na ko bikrisa na timu ya sura to pe na sura to ya pe ibi ko ngambo de no ta te dia na ko fali le bunite do ale la luma ni ka do ibalo ko tigile yana yete ibalo ko do ino billahi na ko kala luma seli ka to le ka daba ni seli wati kira na ko ina ka teri seli ni seli na ko wuli di seli ni ma seli ana ga ko mena ko pe mawdi ibalo ko jamu ko do ino ibalo ko di ko sama di ni file ni file kenan ta fu dan flo ka la demba ya ma ko suru bay ma bolono muso fɔlɔ la ordina tɛ sanbali ye i ye sunkuruba la mɛ sisan i y'o la ɔrɔbu sana i y'o la salon sana e mako ma sa i denkɛ ni denmuso la samara tigɛli sunkuruba la ɔrɔbu sɔngɔ e wo fara la ɲɔgɔn kan k'o bila orange money la i ye wolola wali di denmuso ba ma e fana misiri la ko silama bari mɔgɔ joli sara kira kɔfɛ ka bɔ jahanama kɔnɔ suratu tawba da la ka ban mɔgɔ joli k'i seli dafɛ dɔ filamante kɔfɛ k'a sa ka i to selila kɔfɛ ka don jahanama kɔnɔ badenw kasiya woro k'i yɛrɛ bɛrɛkɛ seli biri ka wuli nin bɛɛ kɔfɛ denbaya hakɛ dafa badi denbaya hakɛ dafa n'o kɛra ina Allahu ta'ala la aljire sɔrɔ bari n'i malana kuma min na a to n ka n den ka kuma dɔ f'i ɲɛna kira alayhi salatu wa salam a to n ka ala kelen d'i ma juma waati surunya kama nda bi kala nyokorinya nala ka juma kore idan kendela ana yete ka kala lele latini ka idan kendela ala mukira qala nabi alayhi salatu wassalam ayyuma rajulun kana lahu imra'atan falam ya'dil baynahuma fi an-nafaqati kira alayhi salatu wassalam abu ko kene ngam sublata wal ma ka sababu wal manani l'essentiel hadith yem ko ni muso temina keleda muso ba kam na kelena ko ma ti telena ni nyogote fi nafaqatin defensiro don na boy be na songo da fan le ka songo la ka don na ba ita da fan ni jango ka tiga songo la ka ibe don na fan sai ka don ta ka e boto so na pe dibi songo be de ko ni don ni bala ka do aka ikse ya tre greve don ba ja bala adi ye jango kana fanda kelenda ima ti telena ni nyogote defensiro ibe don fala je ba fala je ko de don sala ibe don na defansi ke tele ni tunala iba ke se ko bela me doni akeni wondire wele na ile burusi liba akeni ko mi madiam ne ko di mai mani ako wala yasu bainahuma fil masjid ako mati tele ni no te ko na siro imati tele ni no te do karo sabale na mi iko ne do fe lolo do la ko ita tununa uma sel dabla billahi tibe ni saraki toninka kana da salima wata kama ba ita da arjina kono na mun ya sulama ya ko zaka kenya ba kuyi wadan ki ta tabila ya ko ki mana siya ni ko ba bi na ko to lumba no ti ba nan ka bibla la ni kuna da na mi do ka tula sele na fara pe sharia do ya da pe menni men tan ka respecte ni ma to respecte ni da perdi il ba lo jirula fara do le do ko ka menga bu sulama ya
uno ke badi fani ne famu akwai mafi tele ni wonde bona tiro kai bela kai be ha tele mafi yan tele na abu wal mun'im to utem do dole ka ite domunino ina domuni kan dumani ta zo ko do ngondi dole ma dole wo to su yola wal mashrab lili kan dumaninu ci dumaninu ko tamo don na ko na tare ko ko don ta kalama ni su kadina kuma aku fahuwa bari'un minni ala ikulu malo namre ka din kana kemi ma ya rasul Allah ta'ala ko kemi ma aku wama yantuqu anil hawa kama sabuko aka kuma ko ka be ale ala le ka be abe ale ala kuma ka be fa ale ala la yalla ka be be na la sharia ni malla na ji min sayam min lila aku abe tiga be rino aku fahuwa bari'un minni aku ke tele ba tuguni kebe si am tay la kanyala de pansiro atay la kanyala awa matirido atay la kanyala domini ni fili felundo ko farani ne kabo ale kelala wa ana bari'un minhu wa ale kila kene farani ne ki mabo dila ako ale kila nu odiri ta ko ki soro na ale kilo amman ton tidi ta lo asido aka mun ko kala ka ako wala nasibu lahu fi shafa'ati illa an yatuba ako la kira kele ka shafa'atul kubra lo suru na dulu ako no mi dala ako ale ba ni ala ti ka ke mo la o tebla ale la mo suru na dulu tayo tebla bali ka tebla ale kira ka suru awa tamasulu na dulu saro kan san ti na jima ni woni ala mo kira kan ke ke pati bolai ni ya taala ka kraya ne da mamsulu ka no suru ala mo kira kan Allah ta'ala kuma kanu min la ka wala ka ka ni na kanyam ma ala mo no yarani ala kan Allah ta'ala kuma kanu bure bobadi al mustaqilina fi jahannam mu'min Allah ta'ala al-Qur'an aya ijele ko lola ti mo karo ka bore ko mo tani beno andi benda ti ali ko ni jahannama ne kono inna fiinaka al-mustaqilin billahi ala na nikira wa ka qur'ana yele bo no Allah kira kenaka mizanu silo ala da ko ko mo ba ma ko ay ni na tayi ke jima ro longwa ibara la juma bani ko be ala ngoni video garde so mele tay yan kan ni waka sele ne ko ni men ko bi tay nagre musa bondi ka fa uda ma ala mo kira ka ana jumalu ka shaya ni ala mo kira bade do wati surunya kama ana pitala yo korinya na la ka tuna goda la far dioro ko na la tele ka na isere ka ala taala jeli Allah ta'ala kan jeno ka kedi mbadi la awaka ila kidi waka jeydo oropo musaydana in men ka ila ke bona tiro ka yirida imari ka men ni ka ba su manaka ni Allah ta'ala sunana ka la har jero ala mo kira ana me ko la kana ka ya sura ko ala mo kira kana ka ko tan ji ma ba ala mo kira kan ke ke kidi ni ala mo kira kan ke ji ma me na ma la ka sura nyam taw ko ala mo kira kan ke ka ben Allah ta'ala la qur'ana ro wala ko ana ka ya sura ko ala mo kira ka ji ma fa ni ala mo kira ka ta ke na jimba ni no te kusa muso di benje di benna bari sura na biro ko ala mo kira men ka do ni ya rabbi man kan ya rabbi no ka do ni ko ka do ta ke ni na ira ha na ba ni Allah ta'ala ke kalin nan ya ala mo kira ay ra ha bina ko do kai dan ya kai ira yi salawu sallallahu alaihi wa sallam ala mo kira abadi so ko do ni ko ka do ke ale ka abadi ke ni ya jina ta ba be oromina ya rabbi abadi ke ni mama abadi ke ana badi ke be yo ni ko ni mala nyame masala won waye wusi Allah ta'ala ne wusi da ke ko no ya ala mo kira no ni ko ma ko bla ana badi ke hadiyo la ni no te ni no ma ko khairan ni ko tan ko re no ala ko kira amba ni Allah ta'ala ke ko do ni ay la se apre de Allah ta'ala ya pela ko no ala ko kira Allah ta'ala ni la ko illa ala ko kira Allah ta'ala ba ni la ko illa Allah ta'ala ni gira la yun ilma ne ko ni ma kama ala ko kira amba ni Allah ta'ala ta'ala ni mana na fa ala ma sumara ko ala ma jara ko ala ma jara na ya rabbi man san ke ala ni khairan min ni na kala do an ko ko kanu ba ni ala ko kira amba ni Allah ta'ala ka samura khairan ko ka dama kana sana ka ala ko kira ni fi jan kene ka dama kan ci do ya ma ala ko kira ka ya rabbi man san ke ya rabbo ko li sayu ka so ma ala ko kira afuna irina wa ta'ala mo diram ana dunya ala ma nyarani ala ma no ya rabbo ala ma no ya rage ana al-akhirah ala ma nyarani ala ma nyarani bi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله يقول بنفسنا يرحمكم الله